Kaya sopya mo lang siya ilaw. Pero wala naman to na kuan. Mapragong namin sa ilaw. Kaso may mamulaw. Nakakati mi sa miya kapito gawi. Nataso biyang gilabo kami pasada mi miyang gilabo kami. Taso kabul lang yan, no. Ta. Ya pera gawi are di siya di kang gilabo ka. Saulan. Saulan lagi bimya pasadi utamaron jang utawale ron. Gina. Yo magsaya. Ye miya pasadi peteng nang tanong mapita. Ata. Ya ka maula dami pasada mi chambesak. Kau to sudah meron na kau to sukara bawa mi meron kaya bunga siya piatu nami. Kayawan na. Kayawan man. Ano namin nilabak? Yang kawan, kau ada sana betada na solar gina kau to tamaron. Kau to so pipidaw mi signal. Wala pa kau mabagyo na keto kawan. Di migi koordinita kaya budi. Kasi keto kawe kaya budi kasakanya ni mataw sa gina signal lami. Kaya no gira kawan ada signal si kaya pigila pedangan na pipidaw to signal. Atau saya to engineer. Engineer. Hindi ba palpak yung ginawa mong pipi daw? Ha? Saya kaya membuat tortor. Tortor vlog. Aray ko. Nana engineer, ito ba yung talaga yung contraction mo dito sa ano? Si kontraktor, tanungin mo. Si Torban. Torban, sabi ni engineer, kau daw ang ano, tatanungin diyan sa basak na yan. Okay lang tayo magsisimula. Bukas si engineer, siya magtatanim ng kupaya. Sa ngayon, si kontraktor. Ito, Yan si kontraktor. tortor. Engineer, Kata so, service si kontraktor. tinitingnan namin yung ikaw yung nag-ano dito? Yung pang buso ko. Malapit na taniman tayo, no? Sabugan na bukas yan. Bukas tataniman na. Ito na sasabugan. Sasabugan so yun nung anong tawag doon yung bubuksin na pangitog. Dati ko ito nga dapat makuha. Ito to. Sasabugan daw eh. Ibig sabihin tataniman. Baka matoon, sasabugan.